मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट के शुमार में आपका खैर मकदम है और इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर के शेर कॉलोनी इलाके में। इस इलाके की अगर हम बात करें, ये जो यहाँ के मुकामी लोग यहाँ पे इस वक्त जमा हो चुके हैं, इनका ये कहना है इनको पीने के पानी के हवाले के साथ साथ जो यहाँ की सड़क है और ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। मुकामी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर में क्या कुछ मुश्किलात है और कब से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम आबच प्रॉब्लम त्रेशन ज्यादा पान त्रेशन बेम ड्रेन वेन यमन कोचन तुम पान तुम क्या सड़कों पे आब नीरान मामूली रूद पे पे लॉन्ग बूट अन क्या पे लॉन्ग बूट अन गई फिर मगर सोन गौर कर कहें नीक यह परस मार्च पे मीनित ये पे होतान यह दोक त्रो ये त्रांच पाइप वनुक तान त्रान कहें इन गो लूकन जज्बात जन वन खत सड़क पे लोग धरनात क्या वोन बे तमो साहबो दोपक करो काम गसान कह तुम अगर सोपोर कत करो शेर कॉलोनी बिल्कुल मे बासान सोपोर टाउन पे हार्डली 8 किलोमीटर मगर कत वक्त पे सख्ती गयो पे अगर बह कत कर दरिया जहलिम पत किन बह तकरीबन 45 वोर 45 वन मज वो ये हालत बस पान वन बह बुढ़ियास मे वो 45 वोर आज बह वनकस 45 वन मज वो ये हालत लफ्ज यह अफसर गौर वोर दिवान शेर कॉलोनी टोटल कहें ड्रेनेज बिजली न पावर न कह मे ये रेतस वोचम 2200 रपी बिल बहुत अथ मज रहा मगर पावर कहें क्या पावर कहें यम गई नाल वो सड़क पे आब खसान यमो गौरा गवर्नमेंट करान कहें इलेक्शन दौर ओतर चलान लीडर योर तमन पे नाज अगर कह जेने मा वात कुन अंदर रफाकत मगर समझ रफाकत वातान कहें बाकी पन नेट दिवान लिख क्या पन नेट दिवान लिख मगर सोन खुदायस बगैर बोजा कह करान गवर्नमेंटस अर्जा गरीबन गुरबातन करो कह तिस रामा तो बचो बन कोच बे दीतो आब बे पावर था। एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये कह रहे थे इस शेर कॉलोनी की बात करें 40 सालों से यहाँ पे इनके सिर्फ मसाइल है क्योंकि कोई भी मसला आज तक हल नहीं हुआ है। क्या ये ओतर इलेक्शन दौरान दोस 10 पार्टी वोट त्रो दिमो सोरे तुम मगर यु वोट त्रो पे आन नश कहें आब सख्ती पावर सख्ती कोचन हज सख्ती बचन बिचार बुत छलन पे स्कूल ग मेहरबानी तो मेहरबानी अगर ये रोजन वल ये सरकार अपील करान मेहरबानी तो मेहरबानी अन दीदियो तवज्जो बिजली बस ये मतलब रेत काल 6 रेतन वंदस 6 रेतन ये गस गसान अड़न अड़न आसन मेहरबानी तो मेहरबानी गवर्नमेंटस अपील करान अगर ये रोजन वल मेहरबानी करो कि स्कूल वर्दी मामूली रूद पे बचन लॉन्ग बूट अन पे बिचार 2 लट 3 लट तम चोब तुम और पलो लिथ म्यूनसिपलिटी हदूदन मज अप्रोच म्यूनसिपलिटी गई लट दीतो आब गई शराफत सान मगर काल सुबह कुन कहें दिवान गौर वह गए सान माज बेन वनस बे सन गई मजबूर होत धरना दिन खतर तो ये कह पे सोज वस आब गई वो पता 2 दोन सोजना 4 दोन सोजना 10 दोन सोजना पे पता सोजना न सोजना वन कोचन हूँ वन गवर्नमेंटस पे करो कह रहमा संभलतो कोच बे दीतो योतान यह पाइप वलित लोग मैं मतलब जानने की कोशिश कर जो यहाँ के लोग हैं वो किन मतलब हमने सुना है थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही सारी गरीब गुरबात ये गो हथिशा माल तुम दियो टहल आई लागन तुम नाल आई बनान सह बनोक सोन हथिशा माल पूज माल यह गई निंगल
معمولی گھان مانا مگر شیر کالنی کران وجہ کیا ہے تو کیا ہے سمجھی تھی لڑائی گئی غریب بذاتی ونکس پران بری تلان دیتمت یہ لکھائی ہیکان پرت گورنمنٹ ہاان کالہ کاکد اس کیا پرو تک یہ پہ کیا لکھت. میں آپ سے جانوں گا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے آج صبح سے ہی شیر کالونی میں جو حالات بنے ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا کیا مشکلات یہ سخ مشکلات آبک سڑکن ہند کوچن ہند ڈریننگ سسٹم کہین پاور کریمو پاورک مسلہ کم البتہ باقی مسلہ آبک زبردست مسلہ تہ نش کہین کہین ووٹ ترٛٲے تمہِ وِزِ آیہِ سارے پارٹی کال تہٕ صبح دوٚپُکھ أسۍ کرو سٲری مسلہٕ تُہٕنٛدۍ حل پتہٕ نہٕ کِہیٖنۍ نہ پتہٕ نہٕ زاوٕے نہٕ ایل جی سرکار کیا گزارش کران یا پگہ اس پنی گورنمنٹ بن کیا امید یہ گزارش تمن کران اس گژھِ فیسلٹی ین سڑک گژھِ ین. مقامی لوگ تھے یہاں شیر کالونی سوپور کے جن کا یہی کہنا تھا اگر ہم بات کریں تو پچھلے 30-35 سالوں سے ان کی طرف کسی نے آج تک نظر نہیں ماری. انہوں نے بتایا کہ حالانکہ اگر ہم جموں کشمیر اسمبلی انتخابات جب یہاں پہ ہو رہے تھے تب یہاں پہ تمام سیاسی لیڈر آئے, انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا, یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کے کام یہاں پہ جو آپ کے مشکلات ہیں وہ دور کریں گے. لیکن فی الحال ابھی تک ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. منصف ٹی وی کے لیے سوپور سے کوثر عرفات.